عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أقول لكم من أراد أن يتعلم فقد تعلم الآلاف في هذه القناة، والدليل أن هناك آلاف تعليقات تدل على أن الجميع قد تعلم مثل هذه التعليقات. شكرا جزيلا لك يا أستاذ. الآن أصبحت أتكلم اللغة الفرنسية وأنا في عمري 9 سنوات. وأيضا التعليق الثاني: أحبك يا أستاذ. شكرا جزيلا لأنني أخذت نقطة 15.77 في النتائج، ومن زمان كنت ضعيف ونقطتي كانت 7.89. إذا إن كنتم تريدون تعلم اللغة الفرنسية فيمكنكم متابعة هذه القناة ومتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية بشكل سهل وبسرعة. إذا هذا الدرس هو حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس السادس عشر. إذا الدرس السادس عشر. هذا الحوار تحت عنوان كوكو، وهو اسم لأرنب، a encore disparu. كوكو وهو الاسم الأرنب، أي اختفى كوكو مرة أخرى، أي اختفى الأرنب مرة أخرى. هذا الحوار سيكون حول الأرنب، والحوار سيكون سهل وبسيط جدا. تابعوا معي الدرس لكي تستفيدوا أكثر. سأبدأ الدرس على بركة الله. مدام نانسي appelle السيدة مدام نانسي appelle تدعو أو تنادي. appelle تنادي. إذا مدام نانسي appelle أي تنادي مدام، وهي السيدة. إذا السيدة نانسي تنادي. Mélanie va donner ses crottes au lapin. Mélanie va donner ses crottes au lapin. أي ميلاني اعطي هذه القشور للأرنب. اعطي هذه القشور للأرنب. ميلاني اعطي هذه القشور للأرنب. إذن السيدة نانسي، مدام نانسي أبل ميلاني وتقول لها ميلاني va donner ses crottes au lapin. أنت يمكنك أن تقول لابنك مثلا va donner ses crottes au lapin. les crottes وهي قشور الفواكه أو قشور الخضر. إذن ميلاني va donner ses crottes au lapin. Mélanie se dirige vers le clapier. أي ميلاني تتجه نحو القفص. ميلاني se dirige vers le clapier. ميلاني تتجه نحو القفص. se dirige تتجه أو تتوجه. vers نحو le clapier القفص، أي القفص الذي يوجد فيه الأرنب. إذا Mélanie se dirige vers le clapier. La porte est grande, ouverte. Mélanie se précipite. La porte est grande, ouverte. Mélanie se précipite. أي la porte الباب مفتوح est grande ouverte. مفتوح على مصراعيه. La porte est grande ouverte. أي grande ouverte أي مفتوح على مصراعيه. Mélanie
se précipite. Mélanie هي بنت نانسي. Mélanie se précipite تندفع. Se précipite تندفع. إذن la porte est grande ouverte. Mélanie se précipite. الباب مفتوح على مصراعيه. ميلاني تندفع. إذن باب القفص مفتوح على مصراعيه. Elle examine soigneusement l'intérieur de la cage. إنها تفحص بعناية داخل القفص. Elle examine إنها تفحص بعينيها يعني تشاهد بعينيها وتلاحظ. soigneusement soigneusement بعناية. soigneusement بعناية. l'intérieur أي داخل. l'intérieur de la cage أي القفص. de la cage القفص. Elle examine soigneusement l'intérieur de la cage. إنها تفحص بعناية داخل القفص. تشاهد هل هناك أرنب أم خرج. إذن الأرنب اسمه كوكو. كوكو n'est plus là. كوكو n'est plus là. لم يعد هنا. كوكو n'est plus là. كوكو لم يعد هنا. إذن كوكو n'est plus là. كوكو n'est plus là. كوكو لم يعد هنا. Maman vient voir la cage est encore ouverte. Maman viens voir la cage est encore ouverte. Maman viens voir la cage est encore ouverte. أمي maman viens voir. تعالي وانظري. La cage القفص est encore لا يزال ouverte مفتوحا. إذا maman vient voir la cage est encore ouverte. encore ouverte لا يزال مفتوحا. maman viens voir la cage est encore ouverte. maman viens voir la cage est encore ouverte. أمي تعالي وانظري القفص لا يزال مفتوحا. Coucou a disparu. Comment a-t-il fait? Coucou a disparu. Comment a-t-il fait? Coucou a disparu أي فقد كوكو. يمكن نقول ذهب كوكو. كيف فعل ذلك؟ أو اختفى كوكو. يمكن نقول اختفى. اختفى كوكو. كيف فعل ذلك؟ كوكو a disparu. Comment a-t-il fait? Comment كيف a-t-il fait فعل ذلك؟ a-t-il fait? Coucou a disparu. Comment a-t-il fait? Coucou a disparu. Comment a-t-il fait? اختفى كوكو. كيف فعل ذلك؟ قلنا كوكو الأرنب اختفى من القفص. Je vais voir monsieur notre voisin. Je vais voir. أنا ذاهبة لرؤية جوليان السيد. monsieur جوليان السيد جوليان. notre voisin جارنا. أنا ذاهبة لرؤية السيد جوليان جارنا. votre voisin جاركم. je vais voir monsieur Julien notre voisin أو votre voisin. يمكن أن تضع في التعليق اسم جاركم. يمكن أن تكتب في التعليق اسم جاركم وما هي العلاقة التي تربطكم به. إذن je vais voir monsieur Julien notre voisin. monsieur Julien est toujours occupé dans son jardin, tout entouré de haies. Monsieur Julien est toujours occupé dans son jardin, tout entouré de haies. إذن السيد جوليان est toujours occupé مشغول دائما dans son jardin في حديقته tout entouré de haies وكلها محاطة بالحواجز. يعني الحديقة محاطة بالحواجز. entouré أي محاطة
de hey بالحواجز أو بحواجز. Mélané lui raconte ce qui lui arrive. Mélané lui raconte ce qui lui arrive. Mélané تخبره lui raconte. تخبره Mélané ce qui lui arrive بما يحدث لها. Lui arrive يحدث لها. Ce qui ما هذا الذي يمكن نقول هذا الذي أو بما. Mélané lui raconte ce qui lui arrive. Mélané lui raconte ce qui lui arrive. يعني أخبرته أن الأرنب قد خرج من القفص. Monsieur Julien lui dit يقول السيد جوليان لها أو يقول لها السيد جوليان. Monsieur Julien lui dit. Monsieur Julien lui dit ton lapin n'est sans doute pas loin. Ton lapin n'est sans doute pas loin. أرنبك ربما ليس بعيدا. Ton lapin أرنبك. Mon lapin أرنبي. إذن ton lapin n'est sans doute بدون شك. N'est sans doute pas loin. ربما ليس بعيدا أو بدون شك ليس بعيدا. سيضيف Steve Julien. Regarde dans les rangées de chaux. Regarde dans les rangées de chaux. Regarde انظري dans les rangées في صفوف de chaux الملفوف. إذن regarde dans les rangées de chaux أي انظر في صفوف الملفوف. الملفوف هو نوع من الخضار. Regarde dans les rangées de chaux. C'est là que je l'ai retrouvé la dernière fois. C'est là que je l'ai retrouvé la dernière fois. هذا هو المكان الذي وجدته في آخر مرة. C'est là que je l'ai retrouvé la dernière fois. C'est là que je l'ai retrouvé la dernière fois. هذا هو المكان الذي وجدته فيه آخر مرة. C'est là. هذا هو المكان que je l'ai retrouvé الذي وجدته فيه la dernière fois آخر مرة. Mélané regarde bien entre chaque chaux. Chaque chaux. إذن قال لها انظري في صفوف الملفوف فهناك كان مخبأ آخر مرة. إذن Mélané regarde. Mélané تنظر. Mélané regarde. Mélané تنظر bien جيدا entre بين chaque chaux كل الملفوف. Mélané regarde bien entre chaque chaux. Mélané تنظر جيدا بين كل ملفوف. Mélané regarde bien entre chaque chaux. Mélané regarde bien entre chaque chaux. Mélané تنظر جيدا بين كل ملفوف. Elle jette aussi un coup d'œil aux alentours. Elle jette aussi un coup d'œil aux alentours. ترمي أيضا بنظرات حولها أو بنظرة حولها. Elle jette ترمي aussi أيضا un coup d'œil بنظرة aux alentours حولها. Non, rien ne bouge. Coucou est bien perdu. Non, rien ne bouge. Non, rien ne bouge. Coucou est bien perdu. لا لا شيء يتحرك. لقد اختفى كوكو. Non, rien ne bouge. Non, rien ne bouge. Coucou est bien perdu. Coucou est bien perdu. Non, rien ne bouge. Coucou est bien perdu. Monsieur Julien a bien envie de dire à Mélané qu'elle exagère.
Monsieur Julien a bien envie de dire à Mélanie qu'elle exagère. Monsieur Julien يريد السيد جوليان Monsieur Julien a bien envie de dire أن يقول أو أن يخبر Mélanie qu'elle exagère أنها تبالغ. Monsieur Julien a bien envie de dire à Mélanie qu'elle exagère. Monsieur Julien a bien envie de dire à Mélanie qu'elle exagère. Tu exagères أنت تبالغ. Il exagère إنها تبالغ. C'est la deuxième fois en 8 jours que ton lapin se sauve. C'est la dernière fois en 8 jours que ton lapin se sauve. هذه هي المرة الثانية في 8 أيام التي يهرب فيها الأرنب. C'est la deuxième fois en 8 jours que ton lapin se sauve. إذن c'est la deuxième fois. هذه هي المرة الثانية. La deuxième fois المرة الثانية en 8 jours في 8 أيام que ton lapin se sauve التي يهرب فيها الأرنب. se sauve يهرب lapin الأرنب والمسمى بكوكو. Tu pourrais vérifier si la porte du clapier est bien fermée. يمكنك التحقق إذا كان باب القفص مغلقا. Tu pourras vérifier si la porte du clapier est bien fermée. يمكنك التحقق إذا كان باب القفص مغلقا. Tu pourrais يمكنك vérifier التحقق vérifier si la porte du clapier إذا كان باب القفص. la porte du clapier clapier هو القفص. la porte الباب est bien fermée مغلقا. tu pourrais يمكنك vérifier si la porte du clapier est bien fermée. يمكنك عفوا وليس يمكنك لأن جوليان يتكلم مع ميلاني. Mais quand il voit son air d'isolé, Monsieur Julien lui dit tu n'as vraiment rien vu. Mais quand il voit son air d'isolé, Monsieur Julien lui dit tu n'as vraiment rien vu. إذن mais ولكن quand il voit son air d'isolé عندما تبدو آسفة. Monsieur Julien lui dit tu n'as vraiment rien vu. يقول لها السيد جوليان ألم تري أي شيء. mais لكن quand عندما il voit son air d'isolé تبدو آسفة son air d'isolé تبدو آسفة. Monsieur Julien lui dit يقول لها السيد جوليان ألم تري أي شيء. tu n'as vraiment rien vu ألم تري أي شيء. Mélanie hausse les épaules. Elle est déçue. Mélanie hausse les épaules. Elle est déçue. Mélanie ترفع كتفيها بخيبة أمل. Mélanie hausse les épaules. Elle est déçue. Mélanie ترفع كتفيها بخيبة أمل. Elle est déçue أي بخيبة أمل أي أنها غير متفائلة. Elle était tellement sûre de retrouver Coucou ici. كانت متأكدة من العثور على كوكو هنا. Elle était كانت متأكدة أي ميلاني كانت متأكدة. Elle était tellement sûre كانت متأكدة de retrouver من العثور على كوكو هنا. كوكو ici. Elle déclare
Je suis sûr que le renard malin qui a toujours faim va manger mon coucou. Elle déclare وتقول Je suis sûr que le renard malin أنها متأكدة من أن الثعلب le renard الثعلب malin الماكر qui a toujours faim الذي يعاني دائما من الجوع أو الجائع دائما الذي يعاني دائما من الجوع va manger mon coucou va manger mon coucou سيأكل coucou elle déclare وتقول Je suis sûr أنا متأكدة Je suis sûr أنا متأكدة que le renard من أن الثعلب malin الماكر qui a toujours الذي دائما faim يعاني من الجوع أو جائع va manger سيأكل mon coucou أي سيأكل كوكو الخاص بأي أرنبي سيأكل الأرنب الخاص بي جوليان سيقول Maintenant on le retrouvera avant ce soir لا سنجده قبل هذه الليلة جوليان قال Mais non لكن لا mais non on le retrouvera سنجده on le retrouvera avant ce soir قبل هذه الليلة avant قبل ce soir ليلة إذن maintenant on le retrouvera avant ce soir ميلاني تقول ou alors أو إذن الناقل va venir le prendre et l'emportera dans le ciel comme je l'ai déjà vu à la télé. Ou alors, un aigle va venir le prendre et l'emportera dans le ciel comme je l'ai déjà vu à la télé. Ou alors, أو إذن un aigle va venir سيأتي نسر le prendre لأخذها et l'emportera وسيحملها في السماء dans le ciel في السماء comme je l'ai déjà vu كما رأيت بالفعل على شاشة التلفاز أو التلفزيون. إذن سيأتي نسر سيأخذه الأرنب وسيحمله في السماء عفوا un aigle va venir le prendre أي سيأتي نسر لأخذه سيأخذ الأرنب كوكو وسيحمله et l'emportera في السماء dans le ciel comme كما je l'ai déjà vu كما رأيت بالفعل à la télé على شاشة التلفاز أو التلفزيون. إذن ou alors un aigle va venir le prendre et l'emportera dans le ciel comme je l'ai déjà vu à la télé. Et سيقول Julien maintenant Mélanie il n'y a pas d'aigle ici. D'aigle ici. Maintenant Mélanie il n'y a pas d'aigle ici. لا Mélanie أو لكن لا il n'y a pas ليس هناك d'aigle ici نسر هنا. Maintenant Mélanie il n'y a pas d'aigle ici. Maintenant Mélanie il n'y a pas d'aigle ici. لا Mélanie ليس هناك نسر هنا. Maintenant Mélanie il n'y a pas d'aigle ici. Si tu veux je te donne un de mes lapins. Si tu veux je te donne un de mes lapins. إذا كنت تريدين si tu veux je te donne un de mes lapins. إذا كنت تريدين سأعطيك un de mes lapins واحد من الأرانب. Si tu veux je te donne un de mes
lapin. إذا كنت تريدين سأعطيك واحد من الأرانب أو من أرانبي. mes lapins أرانبي. mes lapins. je donne أعطي. je te donne أعطيك. si tu veux, si إذا tu veux تريدين أو إذا كنت تريدين. إذا si tu veux je te donne un de mes lapins. إذا كنت تريدين سأعطيك واحد من الأرانب أو من أرانبي. non merci dit Mélanie. c'est mon coucou que je veux. non merci dit Mélanie. c'est mon coucou que je veux. non merci dit Mélanie. c'est mon coucou que je veux. لا شكرا dit Mélanie. قالت ميلاني c'est mon coucou. إنه الكوكو الخاص بي أي الأرنب الخاص بي ويسمى كوكو. que je veux الذي أريد. que je veux. non merci dit Mélanie. c'est mon coucou que je veux. non merci dit Mélanie. c'est mon coucou que je veux. dit Mélanie. قالت ميلاني. tout à coup de l'autre côté de la haie maman crie. tout à coup de l'autre côté de la haie maman crie. فجأة على الجانب الآخر من السياج تصرخ أمي. tout à coup فجأة tout à coup de l'autre côté على الجانب الآخر de la haie من السياج أو من الحواجز maman crie. تصرخ أمي. Mélanie je le vois viens vite. Mélanie je le vois viens vite. Mélanie je le vois أي ميلاني أنا أراه أي ترى كوكو الأرنب. viens vite تعالي بسرعة. Mélanie je le vois viens vite. Mélanie je le vois viens vite. je le vois viens vite. Mélanie je le vois viens vite. Mélanie se précipite أي ميلاني تندفع. ميلاني se précipite أي تندفع أو تأتي بسرعة بعجلة. ميلاني se précipite. Coucou est caché là au milieu de la haie. Coucou est caché là au milieu de la haie. Coucou يختبئ est caché là. يختبئ هناك au milieu في منتصف de la haie السياج. إذن كوكو est caché là au milieu de la haie. كوكو يختبئ هناك في منتصف السياج. il veut bien se laisser attraper. il veut bien se laisser attraper. يريد أن يتم القبض عليه. il veut bien se laisser attraper. يريد أن يتم القبض عليه. il veut يريد bien se laisser attraper. يريد أن يتم القبض عليه. Mélanie a pris Coucou tout contre elle. Elle lui dit. Mélanie a pris Coucou tout contre elle. أخذت ميلاني كوكو وواجهته أي وضعته أمام وجهها. ميلاني a pris Coucou tout contre elle. Elle lui dit وقالت له. Elle lui dit وقالت له Tu es un affreux vilain, mais je t'aime bien quand même. Tu es un affreux vilain, mais je t'aime bien quand même. أنت شرير رهيب لكنني أحبك على أي حال. Tu es un affreux vilain, mais je t'aime bien quand même. Tu es un affreux vilain, mais je t'aime bien quand même. يمكن
أن تكتبوا أنتم. من وصل إلى هنا فليكتب أنت أستاذ رائع، لكي أعرف عدد الأشخاص الذين يصلون إلى هنا. اكتبوا أنت أستاذ رائع من وصل إلى آخر الحوار. وأريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنكم متابعة دروس القواعد والحوارات والجمل بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف وفي خانة التعليق هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة وببساطة. يمكنكم الضغط على هذه الروابط. من أراد القواعد فليضغط على رابط القواعد، ومن أراد الجمل ومن أراد الحوارات كذلك، والقصص والنصوص وأي شيء تريده. ولكن من أراد أن يتبع الخطة فليبدأ من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل ثم النطق والسمع ثم القصص، وبعد ذلك الصرف والتحويل على شكل جمل. ويمكنكم أيضا أن تمروا إلى المستوى المتوسط، برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط من الصفر. وأيضا يمكنكم مشاهدة الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتحدث باللغة الفرنسية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.